जय जगन्नाथ सांग मैंने आमर नूतन ब्लॉग को आपन को स्वागत करछि। आशा करछि आपण भलरे थिबे। आज आम मैंने चौद्वारे थी एक पुरातन मंदिर वैद्येश्वर मंदिर को जाऊँ आउ जोटार पानी जो एक गोटे से गोटे कूଅ अच्छी तार महात्म्य अच्छी गोटे कूଅ अच्छी जो तार पानी पीले से पानी आपणकर चर्म रोग पेट रोग सब भल हो। चलतु आम जा तार सत्यता कौन से जाकि आम आपण मानक देखू। चलतु आम बर्तमान आसिक पहुँच जाइछु वैद्येश्वर टेम्पुल जहाँकि आमर जदि आपण मैंने कटक सीडी रु आसुँच ताहले एटा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर हम यहाँ आमर चौद्वार अवस्थित। चलतु जीवा एटा वैद्येश्वर टेम्पुल गेटा मेन गेटा वैद्येश्वर गेट को मंदिर भितर पशु पशु ये गोटे गणेशंकर अच्छी मंदिरटा छोटिया मंदिरटा वैद्येश्वर मंदिर भितर को एंट्री कलु। एंट्री कला पर एठी जय बजरंगबली एठी हनुमानकर मंदिर टी अच्छी मूर्ति अच्छी बाबांकर वैद्येश्वर बाबांकर गेटा पहड़ पड़ी बर्तमान ना आपको देखी था यू आम मुंडिया मारदे बाबा को। हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। जय महाकाल। मु आपन को ये जगार गोटे बहुत बढ़िया कथाटे कहबी। ये जगह हूँ आमर एठिका लोकाल लोकंर कहवा अनुसार आमर जो द्वापर जुगे जो विराट राजा बोली जड़े थे से विराट राजा समय कुआड़े मंदिरटा जहाँ परवर्ती समय डेभलप करा पछरे केते सत्यता अच्छी आ पछर केते कौन महात्म्य अच्छी आम तो ठीक रे जानिनु। लोकाल लोक कहवा अनुसार ये जगार महात्म्य हूँ जे विराट राजा ए मंदिर को तैयारी करते आउ ये जो बर्तमान आपको से गोटे कूओटे देखू से कूओटा मन को से पानी बाहर से कूअर मन मन पानी बाहर आउ से पानी धीरे धीरे जाकि गोटे रही कुंड आ सेकेंड कुंड गोटे हूँ से कुंडरे माछ मैंने रोचते ए कुंडरे गाधौं आउ से पानी पिया जाए। से पानी पीले पेट रोग से पानी आमर पीले पेट रोग भल हुए आउ पेट रोग मान गैस रोग आउ जो कुंडरे ये जो सेकेंड फास्ट कुंडटा अच्छी से गाधेले कुआड़े चर्म रोग जहाँ हो सब भल हुए। चलतु देखा कि लोकाल लोक यदि मिले आमको आम पचारिक आ पछर रहस्यटा बुझा कौन एठार घटना। आपण मैंने देखिपे ये गोटे कुंड जोटा आमर से जो कूटा अच्छी से झरिकी एपड़क पानी आसी आधा सेपड़ जाए खाली माछपाई एटी आम मुझे सेकेंड टाइम मु फास्ट टाइम भी आसती मो सांग सागर यही खराबेल टाइम यही 11 ରୁ 12 बेले ये गाधुआ पधुआ करूँ। ये बहुत लोक भी आसती गाधुआ पधुआ करती लोकल लोक मैंने कहते ये तुम गाधेब कितु तुम साबुन तेल हरिका किसी यूज कर नॉर्मली आसो गाधेब जीव आउ एटी पहरा शिखापी भी बहुत बढ़िया जगह अच्छी बेसी भी भितर को नुह नॉर्मल अच्छी कहीं बुड़े या भितर। आपन चलते देखिए सेपटे केते रंगीन माछ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ମାଛ ଗୁରା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କଳା ଧଳା ନାଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛମାନେ ପୁରା ପହଁରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆରାମସରେ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟୁ ସେ ପାଣିଟା ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଆମର ସେ କୂଅରୁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି। ପାଣି ସେ କୂଅରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେ କୂଅ ବାଟ ଦେଇକି ଏଠିକି ଆସେ ଏଇ କୁଣ୍ଡକୁ। ତେଣୁ ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ସେ ତା'ର ମନକୁ ମନ ଏ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଏଇଠିକି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନାଲି ମାଛ, ମାଛଗୁରା ତାପରେ ସିଏ ଓଭରକମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେବ ପାଣି, ତାପରେ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ବାଟଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେ ଦେଇକି ସେ ଯିବ ସେପଟକୁ ପଳେଇବ ବିଲ ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ମାଛଗୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖୁଛି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କୂଅ, ଯେଉଁ କୂଅରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଏଇ କୂଅରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏଇ କୂଅରୁ ପାଣିଟା ନେଲେ ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କୂଅର ପାଣି, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏଥିରେ ବହୁତ ଅମ୍ଳାଂଶ ରହୁଛି, ବହୁତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ରଙ୍ଗଟା ନୀଳ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲୁ ମନ୍ଦିରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର କୂଅ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ କହିଲୁ, ତାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହିଲୁ, ତାର କେମିତି ଲୋକ ପିଇଲେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଖରାଦିନେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆଇ ମିନ୍ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆସିବେ, ଏଇ ପାଣିକୁ ଟିକେ ପିଇବେ, ଆଉ ଏ ପାଣିରେ ଆପଣ ଗାଧେଇବେ, ଚର୍ମ ରୋଗ ତ ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବି ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ। ଆପଣ ଆସିକି ବୈଦେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, ବୁଲିବେ। ଆଉ କ'ଣ, ଏହା ତ ଆମ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇଏ କରିବେ, ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ କରେ, ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।